नमस्कार आज ही स्वतंत्र विश्लेषण को स्वागत। आज आम एक बहुत ही जबरदस्त एवं गुरुत्वपूर्ण विषय उपर कथा हेबाकु जाउछु। ताहा हेउछि टेक्निकल एनालिसिस बा वैषयिक विश्लेषण। अच्छा, आर्थिक बजार बा फाइनेंशियल मार्केट अनेक समय पूरा विशृंखलित आउ अनिश्चित लागे ना, लागे जेमिति किछि भी घटी जाउछि। किंतु एही विशृंखला भितरे गोटे लोकायत श्रृंखला खोजिबार सबुठु सुंदर उपाय होउछि टेक्निकल एनालिसिस। यह केवल किछि लाइन किमा ग्राफ खेल बिल्कुल नहे। यह हेउछि लोकंक मनोविज्ञान आउ दरर गतिविधि को बुझिबार एक पूरा साइंटिफिक तरीका। तेबे आसंतु विडंब न करी सीधा सड़क आलोचना भितर को जिबा एवं देखिबा यह प्रकृତରେ केमिति काम करे। आजिर एही आलोचनारे आमे मुख्यतः 5टी विषय उपरे ध्यान देबा। प्रथमे सार्वजनीन विश्लेषण उपकरण, द्वितीय फंडामेंटल बनाम टेक्निकल एनालिसिस, तृतीय आसीबो 4टी मूल बजार अनुमान, तापरे दैनिक बजार विशृंखला को नियंत्रण एवं शेषरे जानिबा ओएचएलसी रो चमत्कार शक्ति विषय। ताहेले आरंभ करिबा आमर प्रथम विभागरु सार्वजनीन विश्लेषण उपकरण बा दि यूनिवर्सल एनालिटिकल टूल। टिके कल्पना करंतु तो जणे नुआ निवेशक प्रथम थर पई शेयर बाजार रे पाद देउछंती। सामनारे हजार हजार स्टॉक। एमिति एक स्थिति रे गोटे स्वाभाविक प्रश्न उठिबा थ एही पूरा विशृंखलित मने होथुबा बजार को बड़ बड़ विश्लेषक माने केमिति बुझंती। प्रति सेकेंड रे जो लक्ष लक्ष ट्रेड हेउछि सेथरु सठिक तथ्य बाहर करिबा कोनोसी जादू नुहे। एहा पछरे रहिछि एक निर्दिष्ट पद्धति। एहाकु बुझिबा पई गाड़ी चलाइबार एक साधारण उदाहरण नेबा। थरे जदि कार चलाइबा सिखि गले तापरे ताहा गोटे बड़ महिंद्रा एसयूवी हो बा छोटिया मारुति स्विफ्ट, सबुथिरे सेई समान मौलिक कौशल ही दरकार हुए, ठीक ना? स्टीयरिंग, ब्रेक, एक्सीलरेटर सबुकिछि प्रायः समान भावे काम करे। एकदम सेही भळे टेक्निकल एनालिसिस को आमको केवल थरे सिखिबाकू पड़िबो। थरे एही स्किल आयत्त करिनेले एहाकू इक्विटी, कमोडिटी बा करेन्सी जे कोनोसी स्थान रे प्रयोग करिहेबो। केवल गोटिए शर्त, सेथिरे पुराणा दरर तथ्य बा हिस्टोरिकल टाइम सीरीज डाटा थिबा निहाती दरकार। एबे आसीबा द्वितीय विभाग को, जोंथिरे आमे तुलना करिबा फंडामेंटल एवं टेक्निकल एनालिसिस मध्यरे। देखंतु, फंडामेंटल एनालिसिस सहित सबुठारु बड़ समस्या हेउछि प्रतिटी नुआ आसेट क्लास पई आमको नुआ नुआ मेट्रिक्स पढिबाकू पड़िबो। उदाहरण स्वरूप जदि कॉफी किंबा तुला भली कृषिजात द्रव्यर विश्लेषण करिबार अछि, तेबे वर्षा केते हेला, अमल केमती अछि, जोगाण केमती चालिछि, एसबु देखिबाकू पड़िबो। किंतु जेतेबेले तंबा बा सुना भली धातु कथा उठिबो, सेतेबेले संपूर्ण रूपे एक अलगा प्रकारर औद्योगिक मेट्रिक्स दरकार। माने प्रतिथर विषय बदलिले नियम भी बदली जाए। वास्तव यह बहुत समय सापेक्ष एवं जटिल प्रक्रिया। किंतु टेक्निकल एनालिसिस क्षेत्र रे कहानी पूरा अलगा। यह फंडामेंटल एनालिसिस वली कंपनीर बैलेंस शीट किंबा मूल्यांकन उपरे मुंड खुलाए नहीं। यह सीधा सड़क पुराना ट्रेडिंग तथ्य माने दर एवं वॉल्यूम उपरे फोकस करे। विश्वास करंतु, एमएसीडी हेउ बा आरएसआई भली इंडिकेटर यह इक्विटी पाई जेमिति काम करे, कमोडिटी बा करेन्सी पाई एकदम सेमती ही काम करे। भाबंतु तो यह विश्लेषक मानकर केते बहुमूल्य समय बंचाई थाए एवं तांकु तुरंत निष्पत्ति नेबारे सहाय्य करे। ठीक अछि, एबे आमे तृतीय विभागरे पहुंची गलेनी। 4टी मूल बजार अनुमान बा 4 कोर मार्केट अजम्पशंस। आसंतु देखिबा। टेक्निकल एनालिसिस रो पूरा ढांचा मुख्यतः 4टी स्तंभ बा नियम उपरे छिड़ा होईछि। सेगुड़िक हेला, प्रथम, बजार सबु किछुकु डिस्काउंट करे। द्वितीय, काहींकी अपेक्षा किपरि बदलेला ताहा अधिक गुरुत्वपूर्ण। तृतीय, दर सबुबेले एक ट्रेंड रे गति करे। एवं चतुर्थ, इतिहास निजको पुनरावृत्ति करे। एई प्रथम पॉइंटटी सुनिबाकू टिके टेक्निकल लागुछि ना? चलंतु एहाकू पूरा सरल भाषा रे बुझिबा। बजार सबु किछिकु डिस्काउंट करे। अच्छा, एहार प्रकृत अर्थ कौन? सरल भावरे कहिले बजार बहुत चालाक। दुनिया रे जहा भी घटुछि ताहा कंपनीर भविष्यत योजना हेउ किंबा कौनसी अंतर्जातीय खबर, से सबु संगे संगे से ही स्टॉक दर रे मिसी जाए। माने बजार सबु सूचना को गोटिए सेकेंड हजम करी दिए आउ तार सीधा सड़क प्रभाव आमको दर रे देखिबाकू मिले। एहाकू आउ टिके मजादार ढंगरे बुझिबा। धरि नियंतु, कौनसी कंपनीर जणे बड़ अधिकारी को आगुरु जणा अछि जे एथर कंपनी विराट लाभ करिवो। से काहाकू न कहीं गुप्त भावरे बहुत गुड़िए स्टॉक किनिबा आरंभ करि दियंती। से जेते लुचेकी कले भी एते बड़ क्रय जोगु स्टॉकर दर हौ वॉल्यूम हठात बढ़ी जाए। बस एठी जणे स्मार्ट टेक्निकल एनालिस्ट जानी जाए जे किछि गोटे खेल चलीछि।
ତାଙ୍କୁ ଏହା ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଯେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କାହିଁକି କିଣିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ଦରର ସେହି ହଠାତ୍ ଗତିବିଧି ବା କିପରି ବଢ଼ିଲା ସେତିକି ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଏହା ହିଁ ତ ଟେକ୍ନିକାଲ ଆନାଲିସିସ୍ର ପ୍ରକୃତ କମାଲ। ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ଅନୁମାନ କଥା ମନେ ଅଛି ତ? ଇତିହାସ ନିଜର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରେ। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି? କାରଣ ମଣିଷର ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ ବା ସାଇକୋଲୋଜି କେବେ ବି ବଦଳେ ନାହିଁ। ବଜାର ଉପରକୁ ଗଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ଅପଟ୍ରେଣ୍ଡ ବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରବଳ ଲୋଭ ଆସିଯାଏ, ସମସ୍ତେ ମହଙ୍ଗା ଦରରେ ବି କିଣିବାକୁ ଦୌଡ଼ନ୍ତି। ସେମିତି ବଜାର ତଳକୁ ଖସିଲା ବେଳେ ବା ଡାଉନ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ଭୟ ଆଉ ହତାଶା ଖେଳିଯାଏ, ଆଉ ଲୋକେ କ୍ଷତି ସହି ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଲୋଭ ଆଉ ଭୟର ଏଇ ଯେଉଁ ଖେଳ, ଏହା ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି ସମାନ ରହିଛି, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆମକୁ ଚାର୍ଟରେ ସେହି ଏକା ପ୍ରକାରର ପ୍ୟାଟର୍ନ ବାରମ୍ବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମର ଚତୁର୍ଥ ବିଭାଗକୁ, ଦୈନିକ ବଜାର ବିଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ। ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବା ଏତେ ସବୁ ତଥ୍ୟକୁ କିପରି ପରିଚାଳନା କରାଯାଏ। ଆମେ ଏବେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଯେ ମଣିଷର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହିଁ ବଜାରକୁ ଚଳାଏ। କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଭାବିଲେ, ପ୍ରତିଦିନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ଏହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କେତେ ବିରାଟ ପରିମାଣର ଡାଟା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବ। ଆମ ଭାରତୀୟ ସେୟାର ବଜାର ସକାଳ 9:15ରୁ ଅପରାହ୍ନ 3:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ରହେ। ଏହି 6 ଘଣ୍ଟା 15 ମିନିଟ୍ର ସମୟ କୌଣସି ଛୋଟ ସମୟ ନୁହେଁ। ଏହି ୱିଣ୍ଡୋ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟକ୍ରେ ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟ୍ରେଡ୍ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ ଦର ଉପର ତଳ ହେଉଥାଏ। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏତେଗୁଡ଼ିଏ ଟ୍ରେଡ୍କୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିବା କୌଣସି ମଣିଷ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ହିଁ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆମେ ଏହି 6 ଘଣ୍ଟା 15 ମିନିଟ୍ର ପ୍ରତିଟି ସେକେଣ୍ଡର ଦରକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଫ୍ ଆଙ୍କିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ତେବେ ତାହା ଗୋଟେ ଅଦରକାରୀ ଗୁଡ଼େଇ ତୁଡ଼େ ହେଇଥିବା ସୂତାଖିଅ ଭଳି ଦେଖାଯିବ। ସେ ଅଗଣିତ ବିନ୍ଦୁ ଭିତରୁ କୌଣସି ବି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିବନି। ଏତେ ସବୁ କଞ୍ଚା ତଥ୍ୟ ବା ର ଡାଟାକୁ ନେଇ ଜଣେ ବିଶ୍ଳେଷକ କରିବେ ବା କ'ଣ? ତାହେଲେ ଏହାର ସମାଧାନ କ'ଣ? ଆଉ ଏଇଠି ପ୍ରବେଶ କରେ ଆମର ପଞ୍ଚମ ବିଭାଗ, ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଚମତ୍କାର ସମାଧାନ, OHLCର ଶକ୍ତି। ଏହି ଯେଉଁ ଡାଟା ବିଶୃଙ୍ଖଳା କଥା ଆମେ କହୁଥିଲେ, ସେଥିରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ଟେକ୍ନିକାଲ ଆନାଲିସିସ୍ରେ ଏକ ମାଷ୍ଟରଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ସେଇଟି ହେଉଛି OHLC, ମାନେ ଓପନ୍, ହାଇ, ଲୋ ଏବଂ କ୍ଲୋଜ୍। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଡାଟା ପଏଣ୍ଟସକୁ ଘାଣ୍ଟିବା ବଦଳରେ ଆମେ ପୁରା ଦିନର କାରବାରକୁ ବସ୍ 4ଟି ମୁଖ୍ୟ ଦରରେ ସମେଟି ଦେଉ। ଓପନ୍ ମାନେ ବଜାର ଖୋଲିଲା ବେଳେ ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ଦରରେ ଟ୍ରେଡ୍ ହେଲା। ହାଇ ଆଉ ଲୋ ଆମକୁ କୁହେ ଯେ ଦିନସାରା ଭିତରେ ଷ୍ଟକ୍ଟି ସର୍ବାଧିକ କେତେ ଉପରକୁ ଯାଇଥିଲା ଆଉ ସର୍ବନିମ୍ନ କେତେ ତଳକୁ ଖସିଥିଲା। ଏହି ତିନୋଟି ଜିନିଷରୁ ବଜାରର ଅସ୍ଥିରତା ବା ଭଲାଟିଲିଟି ବେଶ୍ ଆରାମରେ ଜଣାପଡ଼ିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏହି 4ଟି ଭିତରୁ ସବୁଠୁ ବେଶି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି କ୍ଲୋଜ୍ ବା ବନ୍ଦ ଦର। ଦିନ ତମାମ କ୍ରେତା ଏବଂ ବିକ୍ରେତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେତେ ବି ଟଣାଓଟଣା ହୋଇଥାଉ ପଛେ, ଶେଷରେ ଯେଉଁ ଦରରେ ମାର୍କେଟ ବନ୍ଦ ହୁଏ, ତାହା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ବିଜେତାକୁ ବାଛିଥାଏ। ଏହା ଇଣ୍ଟ୍ରାଡେର ଶକ୍ତି ଆଉ ମାର୍କେଟର ଓଭରଅଲ୍ ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ପ୍ରକୃତରେ ବିଶ୍ଳେଷକମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି? ସେମାନେ ବସ୍ ଓପେନ୍ ଏବଂ କ୍ଲୋଜ୍ ଭିତରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ଦେଖି ବଜାରର ମୁଡ୍ ଧରି ନିଅନ୍ତି। ଯଦି କ୍ଲୋଜିଂ ଦର ଓପନିଂ ଦରଠାରୁ ଉପରେ ରହିଲା, ଏହାର ସିଧା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆଜି କ୍ରେତାମାନଙ୍କର ଦବଦବା ଥିଲା, ମାନେ ଦିନଟି ବେଶ୍ ସକାରାତ୍ମକ ବା ପଜିଟିଭ୍ ଥିଲା। ଆଉ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଆଜିର ଏହି କ୍ଲୋଜିଂ ଦର ହିଁ ଆସନ୍ତାକାଲିର ଟ୍ରେଡିଂ ପାଇଁ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ରେଫରେନ୍ସ ପଏଣ୍ଟ ପାଲଟିଯାଏ। ବାସ୍ତବରେ ଭାବିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ ଯେ ଏହି ମାତ୍ର 4ଟି ବିନ୍ଦୁ ସାରା ଦିନର ହୋହଲାକୁ କେମିତି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀରେ ପରିଣତ କରିଦିଅନ୍ତି। ତେବେ ଆଜିର ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣକୁ ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ରୋଚକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ବଜାରରେ ଥିବା ସବୁ ସୂଚନା ଦରରେ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ହୋଇସାରିଛି। ତାହେଲେ ଭାବନ୍ତୁ ତ, ଆଜିର ଏହି ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତର କ୍ଲୋଜିଂ ଦର କେବଳ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ସଂଖ୍ୟା କି? ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ। ଏହା ହେଉଛି ଆସନ୍ତାକାଲି ବଜାର କେଉଁ ଦିଗକୁ ଯିବ ସେହି ରହସ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ଚାବିକାଠି। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଚାର୍ଟ ପ୍ୟାଟର୍ନକୁ ପଢ଼ି ଜାଣନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଦର ନିଜେ କଥା କୁହେ। ଆଗକୁ ଏହି ଚାର୍ଟ ପ୍ୟାଟର୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ବିଷୟରେ ଆହୁରି ଅନେକ କିଛି ଜାଣିବାର ଅଛି, ଯାହା ବହୁତ ହିଁ ରୋମାଞ୍ଚକର ହେବ। ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ଏତିକି। ଆଶା କରୁଛୁ ଟେକ୍ନିକାଲ ଆନାଲିସିସ୍ର ଏହି ମୂଳଦୁଆ ଏବେ ପୂରାପୂରି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବ।